بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ دواق محمد مع les méthodes numériques appliquées destinées aux étudiants de deuxième année licence énergie renouvelable. Donc مازلنا في الشابيتر numéro 6 اللي هو la résolution des équations, la résolution des systèmes linéaires avec les méthodes directes. بعد ما شفنا la méthode de Gauss بمختلف تفرعاتها، اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو راح نبداو في la méthode de décomposition LI. Donc la méthode هذه c'est une méthode très importante et très appliquée dans le domaine numérique. Donc on peut plus susceptible ne modifie pas B. La méthode ما تموديفيش البي يبقى كيما راه، على عكس la méthode de Gauss à chaque fois البي يتبدل. Donc le B ما يتبدلش. Donc on peut utiliser la même décomposition pour tout vecteur B donne A-1 ونقدروا نحصلوا على A-1 اللي هي la matrice inverse de A et les vecteurs propres directement. Supposons que nous sommes capables d'écrire la matrice A sous la forme d'un produit de deux matrices triangulaires, L اللي هي lower et I اللي هي upper. La matrice lower هي la matrice inférieure ou I upper supérieur. Donc la matrice A راح نكتبوها بالشكل تاع produit de deux matrices, matrice inférieure et matrice supérieure. Alors AX يساوي B peut aussi s'écrire sous la forme suivante: AX égale donc A تولي L fois I fois X égale I fois X L égale B. Donc LY égale B tel que Y égale I fois X. Donc la matrice LY يساوي B ou Y يساوي I fois X. Donc que l'on peut décomposer en deux étapes avec une variable intermédiaire Y. Donc à travers deux étapes. La première étape c'est résoudre LY يساوي B. هذه L هي la matrice inférieure. Donc on peut trouver la valeur de Y facilement. Deuxième étape, résoudre X يساوي Y. نحصل على X هذه la matrice supérieure. Donc on peut calculer le vecteur X à partir de la valeur Y calculée à l'étape numéro 1. L'intérêt de la méthode, si on connaît R et I, les étapes 1 et 2 se résolvent simplement. Donc juste il suffit de R ou I. Donc les étapes numéro 1 ou 2 نحسبوهم facilement. En appliquant pour une substitution avant L est triangulaire inférieur. Donc نابليكيو ال1 باش نجيبدو Y و L هي la matrice inférieure triangulaire inférieure. On applique numéro 2 en appliquant pour 2 une substitution arrière et une matrice triangulaire supérieure. Nous avons X. De plus, on peut calculer simplement l'inverse de A. On ne touche pas B. في هذه الخطوات الكل البي يبقى كما راه ما توجهش نهائيا. دونك رانا نميزيو في لي زيرور. اكزامبل، عندنا سيستيم هذا تروا زيكواسيون نحلوه بلا ميثود دو ال اي. دونك لا ماتريس A هي هذا الشيء 2 3 1 1 2 3 etc. On peut écrire la matrice A sous la forme suivante. Donc la matrice inférieure lower ou la matrice supérieure نكتبوها بالشكل هذا. toujours هذه هي la méthode. Donc تساوي la matrice A. بعد ما نديرو لو برودوي تاع لا ماتريس هذه L فوا I نديرو المطابقة. بعد ما نديرو المطابقة تاعنا راح تحصلوا على I1 I12 etc. دونك بالمطابقة ماتريس إيكال ماتريس. دونك العنصر اللي لهنا يساوي العنصر اللي هنا، العنصر اللي هنا يساوي العنصر etc. دونك نجبدو أبارتير هاد لابيتود نجبدو ال لي دو ماتريس هادو ال و ال I. دونك
A تساوي L fois I matrice inférieure matrice supérieure. Très bien. Et donc le système d'équation peut s'écrire comme donc la matrice هذه كنت مثل la matrice A اللي هي L fois I fois x1 x2 x3 donc égale le vecteur B. الخطوة الأولى راح نديرو L fois Y يساوي B. L Y يساوي B. هذه هي la matrice L وهذه هي Y Y1 Y2 Y3. donc نجبدو من هذا اترافير هاد لا ماتريس وهاد لا ماتريس هذه ماهيش مساواة لهنا راهي فوا دونك لا ماتريس هذه راهي اي فوا اكس يساوي ايكغيك ونريد لو سيستيم 3 بار سوليسيون اون افار نو اوبتونون كي نحلو هاد السيستم هذا y1 يساوي 9 كيما y2 نجبدوه اترافير y1 و y3 من y2 y1 نتحصلو على هذا وكي نحلو السيستم هذا دونك عندنا لي فالور تاع y نعوضوهم لهنا نجبدو x1 x2 x3 من السيستم هذا بالطريقة هذه. إذا هذه هي ببساطة لا ميثود دو LI. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود LI. سيتي ميثود تري سامبل. نتلاقاو في الفيديو إن شاء الله القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.